Hello everybody, welcome back to my class, English for Senior High School. Still with me, Coach Ahmad Riwayadi. After learning some vocabularies in part 1, now it's time for us to discuss the passage entitled Fox. This is the passage we are going to discuss, and in part 1, we have learned some new vocabularies. They are agile, scavenge, invertebrates, solitary, packed, diverse, occupies, gestation, fiction, territory, inhabit, evolve, dance, and disperse. Now let's start discussing paragraph by paragraph, sentence by sentence. Let's start the first paragraph. F-O-X, fox. The fox is the smallest member of the dog family, Canidae. Rubah merupakan anggota terkecil dari keluarga anjing. Dalam bahasa Latin, Canidae. Foxes are agile predators that usually weigh less than 7 kilograms or 15 pounds. Rubah merupakan predator atau pemburu yang gesit, yang biasanya berat badannya kurang dari 7 kilogram atau 15 pound. They scavenge carrion and wild fruits. Rubah-rubah ini memakan bangkai dan buah-buahan liar, and hunt small rodents, rabbits, birds, and invertebrates, dan berburu binatang-binatang mengerat yang kecil, kelinci, burung, dan binatang-binatang lunak yang tak bertulang. Because they hunt small prey sufficient to feed only one animal. Karena rubah-rubah ini berburu binatang mangsa yang kecil yang cukup untuk dimakan hanya oleh satu binatang, foxes are solitary predators and do not hunt in packs. Rubah merupakan pemangsa soliter dan tidak berburu secara berkelompok. Foxes are a diverse group of canids containing 14 species and occupying almost all continents. Rubah merupakan kelompok bangsa anjing yang terdiri dari berbagai macam jenis, yang berisi 14 spesies dan menghuni hampir seluruh benua. The best known foxes are the forest, several, and farmland species. Rubah yang paling terkenal adalah jenis yang tinggal di hutan, semak-semak, dan lahan pertanian. This group contains the gray fox, Eurasian Cinereo argenteus of North America. Kelompok ini berisi atau terdiri dari rubah yang berwarna abu-abu. Dalam bahasa Latin, Eurasian Cinereo argenteus, yang tinggal di Amerika Utara, and the red fox, Vulpes of North America, Europe, Asia, and North Africa. Dan rubah merah, dalam bahasa Latin, Vulpes, yang tinggal di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Afrika Utara. A pair of red foxes normally occupies a territory of 2.6 to 7.8 kilometers square, or 1 to 3 miles squares, which they defend against other foxes. Sepasang rubah merah biasanya menempati kawasan seluas 2,6 sampai 7,8 km persegi atau 1 sampai 3 mil persegi, yang mereka pertahankan
dari gangguan rubah-rubah yang lain. The male and female mate during midwinter. Rubah jantan dan betina melakukan perkawinan selama pertengahan musim dingin, and 4 to 7 young are born after an average gestation period of 51 days. Dan sebanyak 4 sampai 7 bayi rubah dilahirkan setelah rata-rata masa kehamilan selama 51 hari. The dog fox brings food to the victim while she is nursing. Rubah jantan membawakan makanan untuk rubah betina ketika rubah betina dalam masa merawat anak-anaknya. Later, both parents feed the pups. Kemudian, kedua induknya memberi makan bayi-bayi rubah tersebut. By midsummer, the young foxes begin to hunt on their own and self-sufficient by autumn. Pada pertengahan musim panas, rubah-rubah yang masih muda mulai berburu sendiri dan bisa mandiri mencukupi kebutuhannya pada musim gugur. During early winter, the family group breaks up and the young leave the territory. Selama awal musim dingin, keluarga rubah tersebut berpisah dan rubah muda meninggalkan kawasan tersebut. Some fox species show clear adaptation to the special environment they inhabit. Beberapa spesies rubah menunjukkan adaptasinya yang jelas pada lingkungan tertentu yang mereka huni. For example, the sand foxes, such as the kit fox, the Macrosys of the U.S. Southwest, have evolved sandy-colored coat, dense fur, dark eyes as protection against the sun. Misalnya, rubah pasir seperti rubah kit dalam bahasa Latin Vulpes macrosys yang tinggal di Amerika Barat Daya telah mengalami evolusi dengan memiliki kulit berwarna seperti pasir, bulu-bulu yang lebat, mata yang gelap, sebagai upaya melindungi diri dari terik matahari, and the ability to go without water for long periods, dan memiliki kemampuan untuk hidup tanpa air dalam jangka waktu yang lama. And their large ears disperse body heat without water being lost through panting or sweating. Telinganya yang lebar menghilangkan panas tubuhnya tanpa kehilangan air ketika sedang terengah-engah atau berkeringat. Let's start to answer. Question number 1. It is stated in the first paragraph that foxes A. are larger than dogs, B. are clumsy predators, C. hunt alone, D. do not eat flesh, E. chase bigger prey. To answer question number 1 correctly, let's go to paragraph 1. This is paragraph 1. Perhatikan kalimat yang berwarna merah. Because they hunt small prey sufficient to feed only one animal, foxes are solitary predators and do not hunt in packs. Ada kata kunci pada kalimat yang merah ini yang berkaitan dengan pertanyaan nomor 1, yaitu foxes are solitary predators and do not hunt in packs. Bahwasanya rubah merupakan predator
solitaire, artinya tidak berburu secara berkelompok. Maksudnya berburu secara individu atau sendiri-sendiri. Let's be back to question number 1. Let's answer question number 1. It is stated in the first paragraph that foxes, blah blah blah. Termaktub di dalam paragraf pertama bahwa rubah are larger than dogs, lebih besar daripada anjing. Tidak, karena rubah merupakan spesies terkecil dari keluarga anjing. B are clumsy predators, merupakan pemangsa yang lunglai. Tidak, karena rubah pemangsa yang gesit. C hunt alone, berburu sendiri. Ini benar. D do not eat flesh, tidak makan daging. Ini salah. E chase bigger prey, memburu mangsa yang lebih besar. Ini juga salah. So the correct answer for question number 1 is option C, hunt alone. Question number 2. The red foxes normally have sex. A. To occupy a territory of 1 to 3 miles square. B. To defend against other foxes. C. To bring food to the victim. D. By midsummer. E. During midwinter. To answer question number 2, let's go to paragraph 3. This is paragraph 3. The male and female mate during midwinter. Rubah jantan dan betina melakukan perkawinan atau kawin selama pertengahan musim dingin. Di sini ada kata mate, sinonimnya adalah have sex. Jadi sudah jelas bahwa rubah jantan dan betina melakukan perkawinan pada waktu pertengahan musim dingin. Let's answer question number 2. The red foxes normally have sex. A. To occupy a territory of 1 to 3 miles squares. Untuk menguasai kawasan seluas 1 sampai 3 mil persegi. Bukan itu tujuannya. B. To defend against other foxes. Untuk mempertahankan diri dari rubah-rubah yang lain. Juga bukan itu tujuannya. C. To bring food to the victim. Untuk membawakan makanan pada rubah betina. Bukan ini juga tujuannya. Pada waktu menjelang pertengahan musim panas. Tidak benar option D. E. Selama pertengahan musim dingin. Inilah jawaban yang benar. The red foxes normally have sex during midwinter. Question number 3. It is stated that sand foxes A. can survive without water in long periods. B. normally mate during early winter. C. have sparse fur and light pair of eyes. D. break up with other family member during late winter. E. leave the territory by autumn. To answer question number 3, let's go to paragraph 4. This is paragraph 4. Perhatikan bagian kalimat yang berwarna merah. And the ability to go without water for long periods. Dan memiliki kemampuan untuk hidup tanpa air dalam kurun waktu yang lama. Ada kata kunci di sini, yaitu to go without water for long periods. So, it is easy to answer question number 3. Let's be back to question number 3. Question number 3. It is stated that the sand foxes, blah, blah, blah. Of course, the correct answer is option A. Can survive without water in long periods. Can survive means can go without water in long periods. Dapat bertahan hidup tanpa air dalam kurun waktu yang lama. Question number 4. Which of the following statements is not true according to the passage? A. Foxes feed on decaying flesh of dead animals. B. Foxes never hunt in a group. C. Red foxes deliver 4 to 7 baby pups.
D. The young remain staying with the family after breaking up. E. Sand foxes are example of adaptive animals. To answer question number 4, let's go to the whole passage. This is the whole passage. Perhatikan kalimat atau bagian kalimat yang berwarna merah. Yang pertama, they scavenge carrion and wild fruits and hunt small rodents, rabbits, birds, and invertebrates. Kata kuncinya adalah they scavenge carrion. Mereka memakan bangkai. Yang kedua, foxes are solitary predators and do not hunt in packs. Kata kuncinya adalah do not hunt in packs. Bahwa rubah tidak berburu secara berkelompok. Yang ketiga, the male and female mate during midwinter, and 4 to 7 young are born after an average gestation period of 51 days. Kata kuncinya adalah and 4 to 7 young are born. Sebanyak 4 sampai 7 bayi rubah dilahirkan setelah masa kehamilan rata-rata 51 hari. Yang keempat, during early winter, the family group breaks up and the young leave the territory. Selama awal musim dingin, keluarga rubah berpisah atau berpencar dan rubah yang masih muda meninggalkan kawasan tersebut. Kata kuncinya, the young leave the territory. Rubah muda meninggalkan kawasan tersebut selama awal musim dingin. Yang kelima, some fox species show clear adaptation to the special environment they inhabit. Kata kuncinya adalah show clear adaptation, menunjukkan adanya adaptasi yang jelas. Maksudnya, beberapa jenis rubah, contohnya adalah rubah pasir, menunjukkan adanya adaptasi yang jelas pada lingkungan yang mereka tinggali. Now, let's be back to question number 4 to answer the question. Question number 4. Which of the following statement is not true according to the passage? Of course, the correct answer is option D. The young remain staying with the family after breaking up. Rubah muda tetap tinggal bersama keluarganya setelah berpisah atau berpencar. Ini adalah pernyataan yang tidak benar. Question number 5. Blah, 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 show clear adaptation to the special environment they inhabit. The underlined word is best replaced with A. Look for, mencari. B. Live in, menghuni. C. Hunt, berburu. D. Defend, mempertahankan. E. Feed, memberi makan. To answer question number 5 correctly, let's look up our dictionary. Inhabit. Inhabit, verb. To inhabit means to live in a particular place. In bahasa Indonesia we say, menghuni tempat tertentu. See the example in this sentence. The islands are inhabited by 177,000 people. Pulau-pulau tersebut dihuni oleh 177.000 penduduk. Question number 5. Blah, 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 show clear adaptation to the special environment they inhabit. The underlined word is best replaced with live in. Well, students, that is the end of our lesson today. Thank you very much for joining my class. I would like to remind you that we will have a rating test immediately.